በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን አሰሮ ለሰይጣን ሰላም ኮነ። እልል ኢልናን እግዚአብሔር አምላክ ነመስግን። አማን እምበር ዘይአማኒ አይትኹን። በዚህ ቃል እዚ ክንፋር እግዚአብሔር አምላክና ክንዛረብ ኢና። ብባህሪኡ ምስጉንን ቅዱስን ዝኾነ ህያው ዘለዓለማዊ እግዚአብሔር አምላክና ካብዛ ሰዓት እዚኣ ብሂወትን ብጥዕናን ሓልዩ ከምኡ ድማ ናብዚ ቅዱስ ስፍርኡ ቅዱስ ቃሉን ምስማዕ ስለ ዘጋብአናን ክብርን ምስጋናን ንልዑል ስሙ ይኹን። ንጽሕተ ንጹሓን ቅድስተ ቅዱሳን ቅድስት ድንግል ማርያም ክብርን ምስጋናን ይብፅሓያ። ብሓፈሻ ኩሎም ምሁርያን እግዚአብሔር በረኸቶምን ጸግኦምን ኣይፈለየና። አማን እምበር ዘይአማኒ ኣይትኹን እስከበሉ አማን እምበር እስኪ ድጎሞ ባዕልኹም ካልኣይ ጊዜ ሳልሳይ ጊዜ ግርም። እዚ ቃል እዚ እንረኽቦ ናይ ሎሚ ዕለት ዝተነበ ወንጌለማ ዮሃንስ ምዕራፍ 20 ካብ ፍቕዲ 24 ዘሎ ተተቢልናዮ ኣብኡ እንረኽቦ ቃል እዩ። ዝተዛረቦ ተዛራቢኡ መድሃኒ ዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ። ንመን ተዛሪቦ እንድሕር ኢልና ከዓኒ ካብቶም 12 ሓደ ዝኾነ ህሩይ ኣቕሓ ዝኾነ ሃዋርያ ቅዱስ ቶማስ እዩ ማለት እዩ። ንምንታይ ከምኡ ኢልዎ ኣብቲ ትምህርትና ውሽጢ ክንምልከቶ ኢና። ሎሚ እግዚአብሔር ኣምላኽና ብዝሓለፈ ትንሣኤ ኢልና ኣብዒልና ሎሚ ከዓ ዳግማይ ትንሣኤ ኢልና ንብዕል ኣለና ኣይኮነን። ስለዚ ንምንታይ ዳግማይ ትንሣኤ ተባሂሉ ናይ ብሓቂ ካልኣይ ግዜ ስለ ዝተንስአ ድዩ? እዚ ዕለት እዚ ኸ እንታይ ዝምህረና ንዓና? እቲ ዘለዓልናዮ ርእስቲ ኸ ካብኡ እንታይ ኢና ንምሃር? ንምንታይ ከምኡ ኢልዎ ዝብል ክንምልከት ኢና። ከም ዝፍለጥ ኣብ ዝሓለፈ ፅቡቅ ገይሩ ዲያቆን ሓውና ዲያቆን ግርማዊ ምሂርና እዩ ስለ ትንሣኤ። ናይ ሞት እንታይ ዝብል ሞተ ከመይ ይስዓሮ ለሞት ክስዕር ንሱ ሞተ። ንሕና ሞይትና ንኸይንተርፍ ከዓኒ ንሱ ተንስኡ። ንምንታይ? ንሕና ክንትንስእ ስለ ዝግባአና። ክርስቶስ መይቱ ብዝመቶ ስቂሉ ነይሩ እንተዝኸውን ንሕና እነደንግፅን ተስፋ ዘይብልናን ምኾንና ነርና። ሃዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ነዚዩ ኣጽኒዑ ገሊጽልና ኣሎ። መድሃኒ ዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ እንተዘይትንስእ ነይሩ ንሕና እውን ትንሣኤ እንተዘይህልወና ነይሩ ካብ ኩሉ ሰብ እነደንግፅ ምኾንና ነርና። ተስፋ እውን ኣይመሃለወናን ነይሩ ኢሉሉ ገሊጽልና ኣሎ። እዚ ብትኽክል እዩ። መድሃኒ ዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ብዝመቶ ተሪፉ ነይሩ ተዝኸውን መቸም ንምውት ነገር ተስፋ ክህልዎ ይክልኒ ኣይኮነን። ስለዚ ንሱ ብባህሪኡ ኣምላኽ ስለ ዝኾነ ንሞት ብሞቱ ቀቲሉ ካብ ሞት ብስልጣኑ ተፈልዩ ተንስኡ። ንሱ ምትንስኡ ጥራይ ኣይኮነን፣ ንሱ ተንስኡ ንዓና እንታይ ኣውጅልና? ትንሣኤ ኣውጅልና። ስለዚ ንሕና ነቲ ዝሞተ መጀመርታ ሃዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ነቲ ዝተሰቅለ ንነሰ ንሰብክ ክርስቶስ ዘተሰቅለ፣ ንሕና ግን ነቲ ዝተሰቅለ ክርስቶስ ንዑ ኢና ንሰብኽ። ዝተሰቅለ ጥራይ ኣይኮነን ዝሞተ እውን እዩ። ዝሞተ ጥራይ ኣይኮነን ካብ ሙታን እውን ተፈልዩ ዝተንሰ እዩ። ዝተንሰ ዋይ እውን ኣይኮነን ካብ ትንሣኤ ብድሕሪኡ እውን ብክብሪ ናብ ሰማይ ዝዓረገ ወንሴፎ ትንሣኤ ሙታን ወህይወተ ዘይመጽእ ለዓለመ ዓለም።
تنسى موتان تسفى نقبر هوت نتات متس هوتون بتسفى نصبيا ندابلنا بتقدمي تنسى إذا أوجلنا داقماي تنسى خمزلنا نحنا انتي نقبر مالتي نأمن نخاني بتسفى نصبيا سلازي تنسايو تنساي إذا أوجلنا مداني عالم يسوع كريستوس كبر مسجانان لعل سمو يخن ويتا تنساي حانتيا خندي لكم حانتيا معاسيا تازا حلفت سنبت فرق ليتي كم متان تفليز تنسى نساي تنساي انتاي دا نبغيتا تنساي حانتي تغوينا حامسا معالتي بالي تنساي لنا نبعل كريستوس تنسى متان دابل لنا نبعل هيكونن حامسا معالتي كم حانتي سنبت نسوترا هيكونن لومون داقماي تنساي لنا امو ويتا خلايدي تنسيو أيكونن نمنتاي داقماي تنساين إلنا يو عند حدا تتبايلو ويكا بيت كريستياننا نمنتاي داقماي تنساي لا تبعل عند حدا إلنا مستيرو زيو مدهاني عالم يسوع كريستوس أبز حلف سنبت فرق ليت مستنسى كيدا ندك مزامورتي كيلكم نجرهم إلو مدهاني عالم يسوع كريستوس مجمرتا مريم مجدلاويت نتن قدسات أنستي تجلس لنا يكون تنسايو بليت خيدان شتو قبا خيدان اتي مقابر تخفي تصني هون كلتا ملائكتي برسم بقرن قويمة مريان نمنتاي نتياو اما اخل موتان تدليو نسيان لن تنسيو اتي ابقل لي لازبالكن قال ذكرو إلو اتي قال زتمهاروخ ذكرو خمزلون نسو تنساني هوتن مغانو كفلتا خمزلون كمزي تنسى ندك مزامرتون كنقروهم كمزلون ملائكت نقيرون قويتاون بعل نقيرون بدحريو قويتا بعصون كلو هارات تقليص اللهم نيرو تقليص اللهم أبزعلة الزقن كافتهم هارات حادة أي نبرن نسخة منيو إذا أقدموا خقلت لنا صنعه هاريا توماسي اللي نعرف حسب هاريا توماس أب ناي مجمرتا تنساي وناي قويتا أي نبرن أي رأين بدحريو حواريات نتوماس مسرخبوه قويتا كو تنسيو قويتا كو بعصو قزاق كلنا مسئنا كابتن سايا كو تنسيو إلهم ينقروه توماس انتا يبلوم أنا تنسايو كيراخو زتشنكر عداو زتشنكر عقارو أخليل سوخ زتدفع اللو رأسو بخوينات زتوغا قنو انكي داسسكو أي أمنن إلو طعم زقرمي حواريات بايلو كافتم عسر تخلتي أمز خلو تمرت سلة تنسى متانكاتا ما هيريو أي أمن يخبر كله نسخاتكم تايم بولكم هبساعد زي طعم زي ماسي بحنساب نيرو قويتا تنسيق تبلو خلوكم ما يأمن يخبركم كلس أي يقرمي هيكون كأمن يزقبون نيرو قن من تايدي حواريات توماس زي أمني نحواريات سلز طرطرم دي وي سلز يأمنهم دي وي قويتا خمزتن سلز طاراتر دي أي فالون كما يكون بقويتا زي طاراتر نيرو انتزغون كم جمرتاون أي مسعبون نيرو كم جمرتاون أي متغطلون نيرو مغنياتو نسو كاب صدق أوياني صدق أويان كاني تنسى زي أمنيو تنسى متان زي أمنيو سلازي ودسب كموتيو أبسال ساي معلتغا كمتان تفليو كتنسي ندابله مداني على يسوع كريستوس يمهرم نيريو نقويتا انت زي أمنو نيرو كم زي تنسون انت زي امن نيرو شعيو قد يفوق خيد نيرو ومن من تايد حواريا توماس أبز ساعد زخمزيلو اسك حسبوه حواريا إلنا يكونن كاب عسر تغلت حواريات مسؤوم كله أب ساعاتهم كله أب جزيهم كله أب وقتهم كله اتزقلل يحواتين قويتا ختنسو خلو ريوم مودي ولا قويتا ختنسو خلو ريئي أين يغلل ريئي يزغلل يكونن سلازي حواريا توماس نسبكتو دهيرو نزوها بسبكتو
ምእንቲ ክቐለሉ ንዑውን ካቢ ሕዋተይ ርኢዮ ኢሉ ክሰብኽ ስለ ዝጥዕም በዚ መሰረት ሐዋርያ ቶማስ ታይሉ ከይረአኹ ኣይኣምንኒ ሓደ ምስ ሐዋርያት ከለኻ ንስኻ ንምንታይ ዘይረአኻዮ ንዝብል ሕቶ መልሲ እዩ ነዚ መልሲ ንኽረክብ ንጎይታ እንታይ ክገብሮ ኣለዎ ክሪኦ ኣለዎ በዚ መንገዲ ከይረአኹ ኣይኣምንኒ ኢሉ መሰረታዊ ምኽንያት ሓደ ካብዚ ኣማን ስለ ዝመፀይ ካብዚ ኣማን መፂኡ እሞኻ ከይረአየ ኣብ ሰዓቱን ኣብ ግዜኡ ነይሩ ካብ የሕዋተይ ርኢዮሞ ኢሉ ክምህር ካብዚ ኣማኒ ወይ ከዓ ትንሳኤ ካብዚ ኣምኒ መፂኡ ርኤ ኢሉ ክምህር ከሎ ስለ ዝጥዕሚ ተቐባልነት እውን ዝያዳ ስለ ዘለዎ እዩ ካብ ሐዋርያት ሓደ ስለ ዝነበረ እዩ ማለት እዩ ብድሕሪኡ ግን ነቶም ብሰንሰለት ሐዋርያት ዝተነግረ ቃል ዝኣምኑ ኩሉ ትንሳኤ ጎይታ ቦይና ንቕበሎ ኣይኮነን ብናይ ዕንቲ ሐዋርያት ርኢና ብናይ ኣዛን ናይ ሐዋርያት ሰሚዕና ትንሳኤ ጎይታ ማለት በዚና እናምን እምበር እንድሕዳተ ተመልኪትና ካብ ሶኑይ ክሳብ ቀዳም ዘለዋ ካብ ትንሳኤ ክሳብ ዳግማይ ትንሳኤ ማለት ነናተን ስያመ ኣለዎን ሶኑይ ማይዶት ትበሃል ሶኒ እንታይ ትበሃል ኢለኩም ማይዶት ማለት ምስግጋር ማለት እዩ መድኃኔ ዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ነተን ግብረ ጽድቅ ዝነበረን ግብረ ጽድቅ ዘይነበረንን ነብሳት ኣብ ሲኦል ዝሰቀያ ንዝነበራ ብዕለተ ሰንበት ከይዱ ትንሳኤ ሰብ ይኽለን ብዕለተ ሰኑይ መፂኡ ማይዶት ካብ ሲኦል ናብ ገነት ኣሰጋጊርዎን ክብርን ምስጋናን ንልዑል ስሙ ይኹን እግዚአብሔር አምላኽና መቸም ኣሰጋጊርዎን ክንብል ከለና ንዓና ዋላ ኮይና ተሰጋጊርና ሲኦል ዘለና ከይመስለኩም ብምርጫና ተዚኣቲና ማለት እዩ እምበር ተሰጋጊርና ኢና ስለዚ ማይዶት ማለት ምስግጋር ማለት እዩ ሶሉስ ቶማስ ትበሃል ቶማስ መኒ እዚ ክንገልጾ ፀናሕና እዩ ቶማስ ንምንታይ ቶማስ ተባሂላ ሐዋርያት ከም ተቀዲመ ዝበልክዎ ርኤ ኣምነ ስብለ ዝበሎም ነዚ ንምዝካር መዓልታ ሶሉስ ቶማስ ተባሂላ ረቡዕ አልዓዛር ትበሃል አልዓዛር ንጎይታ መድኃኔ ዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ኣዝዩ ዘፍቅሮን ዝፈትዎን ዝነበረ ሰብ ነይሩ ግን ናይ ሰብ በፂሕዎ ኸ ሞት ዝሞተ የሕዋቱ ብሞት ሓወን ብጣዕሚ ሓዚነን ንጎይታ ይፀባበያ ነበራ ኣብ መበራብዓይ መዓልቱኻ ካብ ሙታን ዘተንስኦ ማለት ካብ ሞት ዝተንስአ ነዚ ፍቅሪ ናይ ጎይታ ዝነበሮ ንምዝካር ረቡዕ እንታይ ተባሂላ አልዓዛር ተባሂላ ግዜ ከይወስደልኩም እየ ይሕፅር ኣቢለ ዝኸደር ዘለኹ ሐሙስ ኣዳም ተባሂላ ሐሙስ እንታይ ተባሂላ ኣዳም ካኒ ካብታ ኣይትብላዕ ዝበሎ ዕፀ በለስ ብገዛ ፍቃድ ምስ በልዐ ተመልከቱ እምበር ብገዛ ፍቃድ ምስ በልዐ ብድሕሪኡ ግን ናይ ኣዳም ዓብይ ነገር ንስሐ ምእታዊ ሳጥናኤል እንብሎ ክፈጥሮ እንከሎ መልኣክ ገይሩ ይፈጢሮ መልኣክ እዩ ነይሩ ኣጋንንት እንብሎም መላእክት እዮም ግን ብግብሮም እዮም ናብ ኣጋንንቲ ካብ ብርሃን ናብ ፀለማት ተሰጊዱ መልኣክ እንታይ ብርሃን እዩ ኣይኮነን ግን ብገዛ ፍቃድ ሳጥናኤል ግን ፀልማት መሪፁ እንታይ ስለ ዝገበረ ኣምላኽ ስለ ዝደለየ ኣነ ፈጣሪዮም ለሉ ፍጡራን ነዞም ፍጡራን ኣነ ፈጣሪዮም ስለ ዝበለ ብገዛ ፍቃዱ ብርሃናዊ መልኣክ ፀልማታዊ ሰይጣን ክበሃል ተሪፁ ብገዛ ፍቃዱ ማለት ስለዚ እቲ ናይ ሳጥናኤል ዓብይ ጌጋ ንስሐ ዘይምእታዊ በቲ ዝቕፀሎ ትዕቢት ምኻድ እዩ ኣዳም እውን ኣምላኽ ደልዩ ወዲቑ ኣይኮነን ግን ዓብይ ነገር ናይ ኣዳም እንታይ ንስሐ ምእታዊ ስለዚ ንስሐ ምስኣቶ ኣብ 5 መዓልትን ፈረኻን ካብ ጓልጓልካ ተወሊደ ከድሕነካ ኢልዎ በዚ መሰረት ነዚ ንምዝካር ጎይታ መድኃኔ ዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ጓልጓል ተወሊዱ ኣብ መስቀል ተሰቂሉ መይቱ ተንስዩ ስለ ዘድሓኖ ነዚ ብምዝካር ኣዳም ሐሙስ ተባሂላ ማለት ዓርቢ ኸዓኒ እንታይ ትበሃል ቤተ ክርስቲያን ትበሃል ቤተ ክርስቲያን ከዓኒ ብኽብር ደሙ ናይ ክርስቶስ ዝተመስረተት እያ ቤተ ክርስቲያን ሰብኣይ ምስርታን እዩ ሰብኣይ ሃንፃን እዩ ሰብኣይ ቁማን እዩ ንኣብነት ቤተ ክርስቲያን ኣብዚ መስሪትና ኣለና ንብል ኣይኮነን ግን ናይ ብሓቂ ሓድሽ ቤተ ክርስቲያን ዲና ንምስርት ኣይኮነን እኮ ቤተ ክርስቲያን ሓንሳብን ንሓዋሩን ኣብ ዘይናወፅ ማእዝን መሰረት መድኃኔ ዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ሰሪትዋን መስሪትዋን
إيو نزين مذكر كمي كم زفكرا نبيت كريستيان نمذكر كاني عربي انتاي تبايلا بيت كريستيان تبايلا قدام قدسات انس تبايلا كندي دزبلي عالم لومي معالت دق نسيه تبايلا تبعلي يكون ها تبعلي ايوه كنتو كويغن ناي عالم بعلا كنتي ناي بحكي بيت كريستيان جن تملكتو مغنيات اللوا بيت كريستيان الاتك قدام قدسات انستي الى تبعلن قدسات انستي لمنتاي قدسات انست استبحالال مغنيات نمدهاني عالم يسوع ክርስቶስ بسጋውን ከሎ አብዝ ወዓሎ እንዳወዓላ አብዝ ሓደሮ እንዳወሓደራ ዝኽተሎ ዝነበረን بقدم حج حياتكم نيره فقر نايدك نسير يتصنع نايدك تبعتي لحياتي نيره مثلا نايدك نسير يتصنع نايدك تبعتي ها نايدك نسير لناتان مهون نسخنك نايدك تبعتي امو نعاي انا دانيا يخون مصحف قدس دانيا يخون ايكون እሺ 10 ተክልተ ሐዋርያት ነይሮም አይኮነን 36 ቅዱሳት አንስት ነይሮም مداني عالم يسوع كريستوس كسكال كله كساب سر مسكال زتخطله من ينيرن ها قدسات انست ينيرن اتم فقرم صنع ان قدس بيتروس مسكور نور ابي يالو فاحيلهم فقدو غوبن ጫካታትን አሉ ተመልከቱም ባል ደቅንስ ይخفቅራ خلوا አፍቅር ደቅንስ ይጸናብ ደቅ ተባቲ ንስጥራ አይኮነን مداني عالم يسوع كريستوس مستقبره ሽታ ሒዘን ብለይት ዝኸዳ መን اتم دك تبعتي ابيالو تعاطيم አለው ገዛ انا يكون غزلو مصحف ቅዱስ ይብሎ ዝል ፍቅርና ጎይተን ዝነበራ ተመልከቱ ክቆትሉና ያን ከይበላ ከሳድድና ያን ከይበላ ከምዝ ክገብርና ያን ከይበላ ብለይት ኸይደን ጨና ናብ ጎይታ ሒዘን ከይደ በዚ መሰረት ካ መጀመርታ ጎይታ ትንሳኤ ዘራይ ደቅንስ ይነሩ ማለት ስለዚህ ቤተክርስቲያን መዓልት ደቅንስ የተባይላ ከተብዕለለን ከላ በዓቢ ክብሪ በዓቢ ነገሪ ማለት مخنيات ودكت بقالتن استيت خمزخونه كله مخنيات دحنتنا غاني بقالتن استيتي علنا ربع حساب بهوان موت مصي بدنجل مريم كا انتي ترخيبو هو ترخيب تصمز طمين تحلي يمصا يست يبلع زد ما سغون دم ناي مداني عالم ኢየሱስ ክርስቶስ ካበይዝ ወሰዶ ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ስለዚህ ቀዳም ታይ ትባል ቅድሳት አንስት ትባል ሰንበት ዳግማይ ትንሳኤ ትባል ናመወዳታ ትምርትና አይናን ኸይዘልን ዳግማይ ትንሳኤ ክባል እንከሎ ጎይታ ካላይ ጊዜ ስለስተንሳኤ ይኮነን ይልና ይኮነን ንምንታይ ዳግማይ ትንሳኤ ተባል ልክ ከም ቀዳማይ ትንሳኤ ገይሩ ኣብ ዕጹ ገዛ ተገሊጽሎም ንምንታይ ተገሊጽሎም ጎይታ እንደ ህርዳይልና ሐዋርያ ቅዱስ ጣሞስ ታይልና ከይራቆ ያምን ይልና ይኮነ ተመልከቱም ባል ጎይታ ማዕረግ እንደይ ከም ዘፍቅረና እዚና ንሪ ሓደ ሐዋርያው እኮ ክሳና خل አይደለም ክጠፋ አይደለም ክጠራጠር አይደለም ብጥርጥር ክምህራ አይደለም ሐዋርያ ቶማስ ከይራቆ አያምን ስለዝበለ ጎይታ ነሐዋርያ ቅዱስ ቶማስ ጥራይ ክብል ኣብ ዕጹ ገዛን ከለው ካላይ ጊዜ በዝዕለተ ሰንበት ተገሊጽሎም ማለት እዩ አለና ረብ ሐንሰብ ተገሊጽሎም ብድህሪኡ ጎይታ ነሐዋርያ ቶማስ እንታይልዎ ቶማስ ነዓ ኢልዎ አዳወይ ዳስስ ናብዝ ዝተጎነ ጎነይውን አዳውካ ስደድ ኢልዎ አለና ረብ ሐንሰብ አዳውካ ስደድ ምስበሎ አዳው ሰዲዱ ቶማስ ልክ አንተና አይቀደም ዝድስስዎ نحنا ግን ዳሐሰስናዮ ሙሱ ተማላለስና ሙሱ በላዕና ሙሱ ሰተና እንትና ራአዮ አዛና ሰምዖ ከም ዝበልዎ ኩሉ ቀዲሙ ቆሞ መስሉ ሐዋርያ ቅዱስ ቶማስ እንታይ ገይሩ ኢዱ ሰዲድና በየማናይ ጎንስቶ ጎይታ ሒዝዎ ግን መለኮታዊ ኃይሊ ገይሩ ስለስተንሰ ስጋ ናብ አምላኽነት ስለዝኾነ ወይ ካኒ ከምቲ ናይ መጀመርታ ዝነበረ ስጋ ዘይኮነ አምላኽነት ሒዙ ስለዝተንሰ ስጋ እንታይ ገይርዎ ብመለኮታዊ ቀምሪሩ ሒዝዎ ልክ ስጋ ኣብ ጓሃረ ከምዝኣቱ ኩሉ ከምኡ ገይሩ ቀምሪሩ ሒዝዎ ቶማስ እንታይ ኢሉ ሐዋርያ ቅዱስ ቶማስ አማን በአማን በሐቅ በሐቂ ጎይታ ኢሉ እንታይ ስለዝኾነይ ስለዝረአየ
انتاي سلازخوني سلاز داسسه بحق غويتا إلو آمينو بدحري غويتا انتاي لو أرستنا انتايو توماس نسخا سلاز رأغا غزامنكا كي رأي زامنو بصانيم آمان بر ها زي آماني أي تخون متغالي لتمرتي انتايو هاوري قدس توماس كوم مبالي مخنيات تملكتنا يكونن مدهاني عالم يسوع كريستوس كان حاد ود مزمور كبر خبل قال اي غزي اب عصو غزا خمس تገልጾም تملكتنا توماس كم زرعيه تملكتنا بدحري كم زرعيه كم زامنخا رينا امن احنا كابز علت زنتاينا نمهاري حاده مدهاني عالم يسوع كريستوس نفسنا حدث كم زقدسي قالنا بحسب كم زقدسي مسرتاو ممصينا مدرو نسيو 99 ነገር ገዲፉ ነት ሓደ አዳም ንምድላይ መሲው ስለዚህ ነፍስ ወከፍና አብ አይነ ክርስቶስ ሓደኢና ሓደ ኸባና ኸጥፍ አይ ደልኒ አለና በሐሳብ ስለዚህ ነዚ ቶማስ ዝራአዮ ነዚ ቶማስ ዝዳሐሰሶ ሎምን ሕናኸ ንድህስሰለናዶ ንሪዮለናዶ ትመልሱ እንታይ ንሪዮለናዶ ንድህስሰለናዶ እስኪ ደቅ ንስቲ نريلنا ينري ندرسلنا يندرس نحنا لك يندرس نريا دخل هذا كريستيان سلامنا تبوك كفلت كغلالو انت زي كوين انتاي زبال لابز مثالي زولولو انتاي امنتكا توادو تاي جبرخا بادو زبال جبر مالت مجمرتا سرعة وين سلا أمنات كم فلات مالت حدا سب سلا أمنات خفلت كخلالو النريو دو بزي أي نريانينا أي ندوسونا تبايل جن إن ريو إنا تايلكم إن ندوسو إنا تايلكم إن ندوسو إنا أنتو يا قديم تايلكم نيره نحنا جن أسر هواريات سلزخنا بنا هواريات عنترينا أيوينا بنا هواريات أزانكا تاجرنا سمعنا هنا نزين ريو نزين دهسوسو نزين فلت أمه كم يجرنا نخطره تملكوا تنبار بخمينا نريو بخمينا ندهسوسو إيتم مستيرو هيكونن حدا كهان كقدسن كله حدا كان قدس كله زحزو نايمن سجاي ها زحزو نايمن سجاي زحزو نايمن دمي زريو نايمن سجاي زريو نايمن دمي تملكتم بار از سجازي از دمزي هي او زخونه ناي كريستوس سجون دومون إيو سلازي نحنا نمدهاني عالم يسوس كريستوس ما أدب زي تقرب له كل جزء النريئنا كهاني دوسي الندوسينا مدهساس مرعي ترى يكونن النبلعيناون النساتيناون سلازي ناي مدهاني عالم يسوس كريستوس توماس زدها سوسو سجا نحنا لومي النريون الندسون النبلعون النساتيوني نزغا مصحف قدوس دغاغيمنا تقيسنا ينا سغاي زبلع دمي سته ناي زلعالم هيوت ها الله امو زي نري سغادينا نبل امو زي نري دم دينا نساتي ايفالون ما عد تقريبو نرينا يكون اما عد تقريبو خستخلو نرينا سلازي المداني عالم يسوع كريستوس نريو إنا حانت نجر نجركم كلتا كهانات نيرهم أو حد بيت كريستيان قدس متجم كهان ما كوين كها كل أماني مالتها يكون كم زخم يد خمس ولا كهان هون علي الله نعرف حسب مؤمن أنت رأي يكونون كهاناتون يدخم يوم أب إمنة قداي حجي يتكهان حدا أنت اللي حسب كم يجري نايس كريستوس سجون دومنسي إثي سجامي دابوي كم يجري ناب سجون صغير اتخا وينيو كما جري نابدوم صغير نابل بحلونو يورد يبل جن مزراب جن كبيدو الله نروح حنسا كبيدو
ካልእ ኸዓኒ ዝበቕዐ ካህን ከዓ ነይሩ እቶም ዝበቕዑ ኣቦታትና ስጋ ወልደ እግዚአብሔር ሃበነ ንህበር በዘዚኣ ከመንፈስ ቅዱስ ክበሃል ከሎ ስጉን ደሙን ሽዑ ዝቕየር ሽዑ እቲ ህብስቲ ናብ ስጉ እቲ ወይኒ ናብ ደሙ ዝቕየር ኣማናዊ ደሙ ኣማናዊ ስጉ ዝኸውን ስለዚ በዚ ምስጢር እዚ እቶም ዝበቕዑ ካህናት ይርእይዎ እዮም መለኮታዊ ከመይ ገይሩ ስጉ ከም ዝኸውን ከመይ ገይሩ ደሙ ከም ዝኸውን እቲ ዝበቕዐ ካህን ብሕልኑ ፈሊጡ ጥርጥር ናይቲ ካህን ሽዑ እንታይ ኢሉ መፂ ፈታዊ ኣነሲ እንዳተሸገርኩ ስጉን ደሙንሲ ከመይ ገይሩ ዝቕየር እቲ ህብስቲ ከመይ ገይሩ ስጉ ዝኸውን እቲ ወይኒ ከመይ ገይሩ ደም ዝኸውን እንዳተጠራጠርኩ ኣብ ሕልናይሲ ኣሸጊርኒ ንኻልእ ከይዛረብካ ተቢለ ንስኻ ካህን ስለ ዝኾንካስ በቃ ንዓኸ ምዝራብ ይሕሸኒ ኢሉ ግን ዝተጠራጠረ ግን መን እቲ ሓደ ግን መን ይዛረበሉ ዘሎ እቲ ሓደ ካህን ስለ ዝበቕዐ እዩ ሽዑ እንታይ ኢሉ እዋ ንዓኻ ከምኡ ለካ ኣነስ ከምኡ እንዴ ዳኣ ኮይነ ኣነ ዳኣ ከምኡ እንዴ ኮይነ ተባሂሉ እሞ ንኸይድ ንቐድስ ብሓንሳብ ተባሂሉ እቲ ዝበቕዐ ንእግዚአብሔር ሓቲት እዩ መፂኡ ዘሎ ሽዑ ምስ ኣተው ዋና ካህን እቲ ዝበቕዐ ኮይኑ ቀዲሱ ኣለና ሓንሳብ እቲ ዝበቕዐ ዋና ካህን ማለት ሰራይ ካህን ማለት እዩ ዝቁርብ ካህን ንሱ ኮይኑ ቀዲሱ ንሱ ተሓደኸን ተሓጋጋዚ ንፍቅ ኮይኑ ቀዲሱ ሽዑ ሃበነ ንህበር ክበሃል ከሎ እቲ ጸሊ መፂ ኮነ ክግለጸሉ ነቲ ብድሕሪኡ ከመይ ገሩ መለኮታዊ ስጉኡ መለኮታ ደሙ ከም ዝቕየር ብግልፂ ተገሊጹሉ ናይ ጎይታ ምስሊ ማለት እዩ ሽዑ ኣማን ብኣማን ኢሉ ኣሚኑ ብድሕሪኡ እቲ ዝበቕዐ ከምዝን እኳ ኢሉ እቲ ዝኾነ ነገር ኩሉ ነጊርዎ ካብቲ ሰዓት ንሱ ብዕቱብ ብእምነትን ከገልግል ጀሚሩ ንብለኩም እዚ ጥርጥር እዚ ኣብ ምእመናን ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ኣገልገልቲ እውን ኣሎ እዩ ምክንያቱ ሰባት ስለ ዝኾንና ነቶም ዝኣምኑ ግን ስጉኡ ናይ ብሓቂ ደሙ ናይ ብሓቂ ማለት እዩ ኣብ መወዳእታ ኣማን እምበር ዘይኣማን ይትኹን ኣይኮነ ስለዚ ኣነ ንስኻትኩምን ስጉኡን ደሙን ክንበልዕ ከለና እንታይ ክንከውን ኣለና ኣመንቲ እምበር ዘይኣመንቲ ክንከውን የብልና ኣመንቲ ክንከውን ኣለና ማለት እዩ ነገሩ መብዛሕትና ይንቆርብን ኢና ሽግሩ ንስ እዩ ንደቅና ኢና ንቁርብ ንገለና ንቁርብ እምበር ክርስቲያን ኮይና ይንቆርብን ኢና ናይ ብሓቂ ብቐዳማይ ኢለ ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ቃል ብቃል እዩ ዝብለኩም ዘለዎም ዘይቆርብ ክርስቲያን ኣይኮነን ክርስቲያን ናይ ብሓቂ ዝብለኩም ዘለዎም ዘይቆርብ ክርስቲያን ኣይኮነን ምክንያቱ ንሕና ሕብረት ዝህልወና ምስ ክርስቶስ እዩ ምስ ክርስቶስ ሕብረት ዝህልወና ካ ስጉን ደሙን በሊዕና ኢና መብዛሕቱ ምክንያት ይቅርብ ሓጢአት ደይዓቢ ስጉን ደሙን ድዩ ንሓጢአት ዘንጽእ ዋላ ሓጢአት እዩ ንስጉን ደሙን ዘርክስ ንስጉን ደሙን ከርክስ ዝኽእል ኣሎ ብፍጹም የለን ስለዚ ሓጢአት ሰራሕና እንተሰራሕና ብንስሓ ኮይና ስጉን ደሙን ከም ክርስትና ክንወስድ ይግባአና እዩ ክርስቲያን ኮይና ስለ ስጉን ደሙን ክንሓስብ ኣለና ኣሚናን ተኣሚናን ነታት መጽእ ዳግማይ ትንሣኤ ብተስፋ ክንጽበያ ሎሚ ብስጉን ደሙን ብንስሓ ኮይና ክንጽበ ኣለና ወስብሐት ለእግዚአብሔር